This is the day, this is the day that the Lord has made. This is the day, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Oh, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made.
He's alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Yeah, sing hallelujah. My Jesus is alive. I will enter his gates with thanksgiving in my heart. I will enter his courts with praise. I will say this is the day that the Lord has made. I will rejoice, for he has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice, for he has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice, for he has made me glad. Almighty God, we serve. What a mighty God we serve. The angels bow before him and adore him. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. The angels bow before him and adore him. What a mighty God we serve. Goeiemôre broers en susters, ek groet julle almal in die wonderlike naam van ons Hemelse Vader. Vanoggend op die laaste dag, die laaste Sondag, die 31ste Augustus, die laaste dag van die 8ste maand van 2025. Waar die Here ons so ver deurgedra het, ons dank die Here vanoggend vir sy guns, sy goedheid, die dae van ons lewens. Mag ons in hierdie oggend, wanneer ons so in aanbidding voor hom verskyn, mag ons net sy heilige teenwoordigheid ervaar. En nou al in alle ewigheid. Amen. Ons begin ons erediens deur die kersaam te sing uit Psalm 215. Ons sing al 4 die verse. Juig al wat leef, juig voor die Here. Dien God met blydskap, gee hom eer, om nader voor sy aangesig en prys hom met 'n lofgedig. Ons sing Psalm 215, juig al wat leef, juig voor die Here, verse 22. En al wat leef, juig voor die Here. God met blydskap gee hom eer, kom nader voor sy aangesig, en prys hom met 'n lofgedig, en prys hom met 'n lofgedig. Jesus God en kingdom, skape van sy liefde weer.
Amen, 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 amen. We call out Sister Courtney and Hansen to give us the daily worship. Good morning, congregation. 11th Sunday of Trinity, August 13th Festival. God opposes the proud but gives grace to the humble. 1 Peter 5 verse 5. Sunday the 31st of August. Sermon Job 23. Happy are all who take refuge in Him. Psalm 2 verse 12. In Christ Jesus, we have access in boldness and confidence through faith in Him. Ephesians 3 verse 12. Come, my way, my truth, my life. Such a way as gives us breath. Such a truth as ends all strife. Such a life as killeth death. Come, my joy, my love, my heart. Such a joy as none can move, such a love as none can part. Such a heart as joys in love. Will you please close our eyes for prayer? Father, you who are omnipresent, assure us yet again that you are for us, and share with you often. You protect and preserve your children. Therefore, we can sing joyfully because my God loves me and is for us. Amen. Amen. We call now Brother George who will do for us the announcements. Dankie. Goeiemôre broers en susters. Welkom in die huis van die Here wat op wonderlike geleentheid. Ons het vanoggend opgestaan, ons kon spoor opmaak, ons kon ons aantrek, ons kon na die kerk toe optrek. Want hier weet ons wat ons spreekwoordelike denke word dan ook weer die ryke opgevul. Laat ons dan oor die Heer wat voor u kan aangaan. Gedagtig aan die Here, wetende waarna ons krag op en hy dra ons deur. So getrou soos hy nog altyd was, sal hy dit deur ons doen. En die week wat voor lê, en die weke en maande en die jare wat nog ons voor lê. Gemeente, hier eens welkom in die huis van die Here. Ons kerkdienste begin met elke sondagoggend om 10:00. En dan die konfirmasieklasse en die sonderskool begin 9:00 soggens. So neem maar net kennis en die wat nou aansoek gedoen het en wat dan nou toch kan begin loop in die klasse, hier is geleentheid vir u om dan nou die kinders te sien, as jy dan nog kinders hier wat wil kom, dan is geleentheid nog maar nie, dat hulle nog maar nie kan kom om aansoek doen. En ons ontbyt het ons elke week is daar hier 'n paar maande die blaadjies
siek is en vra net vir gebed. En hier in die lys verskyn daar so vandag, waar dit was met hier in ons storie gegee, dat Romaten Abrams, geweese president van die Morawiese kerk, dat hy ook nie so gesond is. Ons weet dat hy is siek, baie lang siek gehad het, herstel het, maar die siekte waar hy is nou een van die, wat kom en gaan, een dag is hy alright, en ander dag is hy alright. So, daar was een vraag dat ons ook gewoon te weten. En dan ook daar nou, wil ons dan, as ons so kyk, dan sien ons Brodes kan leer nie so vandag. Nou, Brodes kan leer nie vandag nie, omdat hy wil nie, maar omdat anti-N, soos ons allemaal ken, nie so wel is nie. Sy gaan die dokter sien, maar ons moet ook vir haar voorbereid doen, in die, dat sy daar nou nog gaan, om dan met hom kyk wat eindelijk nou die probleem is, en dat sy dit so goed vir die kom ons by saam. Here, dankie vir die goedheid en dankie vir die genade. Dankie dat ons Here, met al ons probleme en ons setes en ons skete, Here, vir ons na U kan wend. Want U is die groot geneesheer, groter as U is daar nie. U het ons geskape, U weet presies wat verkeerd gaan in ons liggame of ons lewens. Wat dan nou maak dat ons dan nou gesondheidsafdeling het. Maar dan wil ons dan kom na U toe. Omdat ons weet, die Here, U het nog nooit die vermoë, U krag het nog nooit verdwyn dat U siekes kan gezond maak. U het hulle gezond gemaakt en die tyd toe U op aarde wandel. Ons weet en ons geloof, Here, as ons oë toe maak en ons glo en ons bid, U het dan vir ons gesê, as ons in U glo bid, ons kan enigiets vir U vra en U sal dit vir ons gee, maar ons glo. So glo ons dan, dat U die siekes wat ons dan nou genoem het, die name wat ons hier genoem het, en die ander sal ook alles dat U genoem het, die wat hulle geruime tyd die so in die afkondingsplaai dan op verskyn. Raak hulle aan asseblief, Here, rig hulle op in die naam van Jesus, bid ons dit met baie sê. Amen. Nou, ons moet ook vra om te bid of in gedagte te hou die studenten wat dan nou op aanstellings gaan begin met die examens of reeds bezig is, dat ons hulle ook in gedagte hou. Want ons weet as ons baie van ons kinders, is het ons een stressvolle tyd. Want die examens nader, en examens is hier, en dan moet ons begin studeer, en die geringste iets wat die aandag aftrek, is ons maar iets wat meer stress op hulle oplaai en so. Kom ons kyk hoe ons hulle kan ondersteun, maar meer nog, laat ons nie ophou, om ook vir hulle in ons gedeelde op te dra nie. Elke woensdag is hier bid hier in die kerk van 10 uur s'oggends. Tot sy elke daarna, as daar versoeke is om in die buite te kom bid hier ook, dan gaan die bid hier groep of die bid hier aksie gaan dan na die huise waar daar vrou is spesifiek dat daar een bid hier by daar die wonings dan gehoor word. Sommige vraag dat in die oggend gehoor word, so vanaf 11 uur, andere vraag dat die hier die aand, later in die aand, dat die wat dan ook werkende mense is, die van 7 uur af, dan weer huise gehoor word. Nou, ons het nou vir die week wat voor ons lê, het ons nou nie enige, so kyk hier na, ja, wat meneer sê, daar is nou nie enige bid hier vir hierdie woensdag nie, want meneer sê dit is olpijn. Ek sal nie weet van olpijn nie.
ek moet aanvaar, dat allemaal wat geld krijgen, op tyd daar. En zoals ik wat de bezig is om geld te tel, dat was dat dan niet op dat hier niet. Maar, hoe dit ook al zijn, dan zal niet hier weer gaan, enige wat hier in die buiten wees, maar onthou dit maar, hou maar in gedachte, en volgende week af sal dit weer feature wees hier in ons aankondigings. Ons sê dankie vir OCIA dat hulle blomme Well, ek verstaan wat jy sê. Ek dink die families, dan ek dink die hoogste familie het goed begrafenis moet doen. Die ken nie. So hulle het hulle probleme verlos en ek dink sê hy het nou blomme gegee en ons sê dan vir die families dan en vir die wijk. Sê dan baie dankie vir die blombeer wat julle baat neem. Volgende week sal dit vir die wees van wijk Genesis. Wijk Genesis, broer Malen, niemand die wat het doen. Oh, hier zit er, ja, hier zit Dylan. Is het daar niet? Ik mag mooi eraan dat. Ik mag wel eens zeggen, hij zal het project bemogen. Dank je. Dan kyk ons nou, ons sê dankie. Ons sê dankie vir die wat voedsel en enige bederfbare, onbederfbare kos hier bring vir die sopkombuis of vir die koskombuis, hoe ons het al na allemaal kyk. Dankie daarvoor. Die sal geleentheid kry later. Wanneer ons dan nog saam kan sing. Kan ons nie sommer nou doen nie, meneer. Ons doen dit sommer nou weer. Onthou, daar is baie mense, baie monde wat gevoed word. En as ons nie die kon staan, die so op enige onderhoud kan jy sien, dat die sopkombuis, ek kan nie sê ons maak 'n verskil nie, maar ons poog om dan sommige van die mense swaar kry, sy lot te verlig. En ons kan nie doen, so dat die insette en die donasies en wat ook al die kan gee, wat daar die dood kan verlig. Ons kan nie genoeg die dankie sê nie, maar daar kan nog geleentheid wees om 'n geldige bydrae te maak, as die dan so wil doen. En ons gaan nou dat sing, Psalm 3:4, Psalm 3:4, vers 1. Wys die 1 vir 1 Benito.
Nou, ik kan geldige bijdrage maak ook deur dit in die kerkse aflewering te sorg. As jy nie nou weet nie, dis okay. Baie kere dan weet ons dat as daar by die bank op die ETM dan ingesit word met die te gebruik dan nou kom die woord compassion as 'n verwysing op barmhartigheid verwys, dan kry ons nog baie meer as wat jy so kry. En dan moet jy stel ons nie gedeeltes nie barmhartigheid word nie, vir wat so doen. Baie dankie. Ek noem het maar net organisasie is ons konfirmasieklasse, weet ons nou besig open. Dat is nou nog closing date is soos vandag. Maar jy sal begin want ons anders nie laat persoon nie. Dankie. Die sluitingsdatum was eintlik 'n dag vir aansoeke vir die konfirmasie. Maar indien dan miskien nog mense is die strykers of so gesê. Sê maar vir hulle kan altyd kom en kom aansoek vir kennis. Vir volgende week, Sondag die 7de volgende week, word jy genooi om in die vrolikste lente kleurige rokke en hemde en wat ook al hier op de dag in die kerk. It's a new season, so let us celebrate it. Because, ek gaan lees in die staan, it says here, because spring has sprung. Klinkt nice, hè? Oké, dit is dan vir volgende week. Sê maar vir die wat hier is, ons kan met ons vrolijkste kleren en ons volgende week aankom. We invite you to come and dress, like it is genoemd. Our family meet starts on Friday the 5th of September. Dit is nou die eerste komende vrijdag. Begin ons familieweek om 6:00 in die aand. Please refer to the table on page 5 of the organization and the groups that must join. Page 5. Okay. Daar wys dit nou, wie dan nou moet kom join, wanneer ons dan nou die familie die weekse dienste gaan begin. Dit is hier op plaas 5. As ek kyk na Vrydag die 5de, dan staan daar die musiekdepartement. Die musiekdepartement wat kennis neem, bedoel Benito, jy maak kennis neem, because hulle gaat dan die grootste nieuwe aandeel het van die program vir eerste Vrydag. Baie dankie. Jy kan maar kyk dan op wie die ander organisaties is, groeperings is, wat dan nou vir die volgende weke dan nou verantwoordelik is om dan nou dinge hier te lei. Dankie. Now, the council meeting of the Cape Peninsula Battalion of the Boys Brigade will be held at our church on Sunday the 14th of September at 2 o'clock in the afternoon. A friendly request for the congregation to donate eatables, if you can, and they will be, all the members that will attend this council meeting, they will be more or less 30 members. So if you can, that is something that we can, well, not prepare because it should come prepared here, that we can present to them when they come and meet here on Sunday coming. Our brassband are having a concert on the 28th of September. Maar ook kan net hier ergens op die dag op die kalender. Want hulle sit nou nog fondse om dan nog net op betrokken te gaan. Hulle het by die kerkraad gevraagd. Die kerkraad het gesê ons is bereid om te help. Maar die achterstand wat hulle nou nog gehad was 'n bietjie van groot achterstand. En ons het hulle aangemoedig
goed sê vir jou nie. En kyk dan wat jy daar kry. En wat 'n shortfall jy dan het. Kom praat dan met die kerk en ons gaan kyk hoe ons dit sal aanpak. En klink redelik, né? Benito. Maar redelik, want ek sien nou nie wat die ander praat en dit is nie. So, moet maar net wat dan. En dan die kaartjies vir daardie event sal R50 wees en R25 vir kinders van 12. En hulle begin om 3 uur, hier staan 15:30. 3 uur dan op Sondag die 28ste September. Hulle voel ook hulle t-shirts nog, en die enigste rede hoekom hulle nou nog van die items nog van die hand sit, het is ons nou obvious. Hulle benodig nog ons om dan nou daar aan te kom. So kyk, as ons kan van ons steun, kom ons ondersteun hulle. Baie dankie. En die Wuppertal Festival is op die datum 19 Oktober in Wuppertal. Daar sê onze volgende gemeentevergadering sal vandag oor 3 weke geskied. Dit is Sondag die 21ste sal onze volgende vergadering, gemeentevergadering, ons vir die mense aanmoedig om terug te bly vir hierdie vergaderings. Jy weet, ons word baie keer dan oor ons miskien daar word gepraat met mekaar oor sekere dinge wat dan nog gaan afkom by die kerk of wat nie gaan afkom nie, of met enigiets van belang. Maar as ons hier kom na die gemeentevergadering, is ek seker ons sal die baie meer kan inlig oor wat gaan geskied, wat gaan afkom, waarom dit gaan afkom, waar ons moet ondersteun as ons kan, en hoe ons van hulp kan wees vir die organisasies, of selfs nie vir die kerk, selfs nie vir die kerkraad, vir die leraar en die span wat saam met werk. Dit is so belangrik, dit is jammerlik elke keer, wanneer ons dan oor die gemeentevergadering sê, dan hier is nou, kom ons sê, rofheid as so kyk hierna, as dit ons iemand optreden, so 80 mense, maar die oomblik, ons dan sê, ons gaan vergadering het, en allemaal stap dan die kerk, dan bly hier 5, 6 of 7 mense. Maar die 5, 6 of 7 mense, moet dan nou besluite neem, belangrike besluite neem, vir die hele gemeente. En as ons dan nie gemeente, daar die besluite neem, want dit is belangrik. Dit is belangrike besluite wat ons moet neem. Want om het uit te stel, kan ons miskien in ons eie situasie, in termen van wat ons moet doen, of wat ons moet dan moet verwag, gaan dit net verder uitstoot, en het gaan net onze situasie waarin ons is, vererger. So my beroep dan is, wanneer ons leefvergadering het, dink daaroor, merk daar nie daarom, kom en sit hier, kom praat met ons. U bydrae is belangrik, ongeag hoe groot of hoe klein. Baie dankie. Onze familie by Olweek, onthou die tekstboeke, as jy wil tekstboek hê, jy moet vooraf bestel. As jy nie vooraf bestel nie, ons het al 'n bestelling gemaak, maar daar is geleentheid nog vir ons, om dan nog meer te bestel, as ons geld vroegtydig kry. Ons het net bestel vir die mense, wat nou weet, hulle geld gee, ons het vir hulle bestel. As jy gaan kom en jy gaan kom, ek moet so, en ons het nie meer nie, as jy nie bestel het nie, jy moet dan net jezelf vraag, waarom jy dan nie, betekenstel die bestelling gezet. Het is toch belangrijk. Voor ons is Bahamas is het toch belangrijk om daar die dag te doen. Dit is
1st of June, it was agreed that our family and Bible week program will take place over 3 Fridays on September and 3 Fridays in October. Organizations are encouraged to meet and discuss our family week. Please see below. Nee, daar is het weer. En hoe ons dan betrokken kan raken. Bladsy 5. Bladsy 5 van hierdie announcements. Is nog een belangrijke bladsy. Baie informatie. Kyk net hoe ons vir ons voorberei. Baie dankie. En dan kom ek dan nou aan die einde. Functions for 2025 Bazaar on Saturday, the 8th of November 2025 at 9. Organizations. Bazaar on Saturday, 8th of November 2025 at 9 o'clock. The organizations. You will have Mondays to arrange functions if you are starting and thinking of doing something. Wednesdays, the choir. Is dit hierdie vergaderingtye nie? Want ek dink, Suster Paris, is dit vergaderingtye oor dit, kyk jy wanneer dan. Oor wanneer hulle ontmoet, dan kan hulle dan nou besluit wat die funksies en wat ook al jy gaan doen dan so. Kyk maar daar so, weer eens, bladsy 6, is dat ook 'n belangrike ding. Nou het ek aan die einde van my storie gekom. Wie 4 wonderlike geleenthede. Dankie. Suster Nita. Verjaarsdag. Wonderlijk. Zeker. Daarachter zit Maybe Swartz. ik moest zien, hij is zuster Maggie. Dankie dat ik gewoon doen bij ons zuster Maggie zoals verjaarsdag. Ga je? Zuster Maggie zegt, ga je niet? Zij 64 jaar. En dan is het Bella. Is het, daar staat Bella bij jou. Hallo Bella. It's Bella's birthday, and Bella is 3. Bella is 3. Did you know other celebrations that we should take note of? Dan wil ons vir julle kosryste seën, wie want ons wil vir julle kosryste seën sê. Mag die Here die wonderlike krag gee dat hulle die nuwe jaar vooruit te gaan en doen wat hy van u verlang. Vertrou op hom. Hy het u gebring tot u. Hy staan gereed om die verder dinge van die hand. Gee alle eer aan die Here. And to Bella, we want to say, Bella, you must listen to mommy, you must be obedient girl to her, and you know what? Your mommy told me that if you are going to be extra special today, she's gonna buy you the best present. Sorry, mommy, as ek nou vir jou so. Ons gaan nog nie vraag dat, terwyl ons dan nog gaan sing, ek is net die tekstlees vir die lees. Die tekstlees is, dit is in Afrikaans. Maak my dade onder die volke bekend, verkondig dat sy naam hoog is. En hierdie tekstvers vind ons in Jesaja hoofstuk 12 vers 4. En dan, terwyl ons dan nou die gesangvers sing, om hierdie jeugdige dagen en die wensstelling te vier, vra ons vir jou net na vore te kom. 193 Thank you.
mit dir alles Gnade. Und in du in dein allein, dort in du in mein Verleih, dort in du Ik je lofprijs en dank. Jeder, wat ik voor levenslang bereid en tot op jeder. Ik sluit vanuit mijn achternis. Trouw in liefde Ben nou niet voor mij gezegd, Jones. Dit is nou niet de jongste van ons. Maar ik heb zeker die mensen gezien, nou, die meeting van die council, de day council, de volgende week. Heeft het zo gezien? Yes. Dan vraag ik goed op de school, wanneer is het weer eten? Dank je, Pet, dat je zo'n dag geluisterd. Maar dan gaan we verder, en dat is de laatste keer, voor jullie aankondigen. Het is met een lied bezig dat ons aankondigen, die heen gaan van, eerstens, die oom van Eva Rendesh, naam van Goedverwacht. Hij was nou verleden zaterdag was hij begraven. Maar dat is voor ons ongeluk. En daarom noem ons dat hier. En dan ook zuster Rosie, onze zuster Rosie is geboren. Sorry, zuster Rosie. Jammer dat ik nou zoek niet zuiniger klonken. En dan is het ook met die bezig dat ons aankondigt dat die biskop Brian Abrams naar heen gegaan heeft. En dit was onderaan. Het hij afgesterkt. En dan is het ook voor ons dan nou met die leed bezig dat het ook bekend maakt dat die moeder van broer Johnny en Paul Swartz ook daar naar heen gegaan heeft. Dat is oude juffrouw Swartz. Dat zij ook heen gegaan heeft. Zij van die meisjesgemeente. En dan ook die acolyt van Elen, zijn gemeente, broer Smythe, dat hij ook heen gegaan heeft. En ons ook dan ook hier van de missie van de Heere brengen. En ons gaan we een missie onthouden. En dan vraag ik de gemeente dat we verstaan, dat ons dan nou vir hulle troostbrief kan sing in hulle afwesigheid. Maar wanneer ons dan by ons huis is, dat ons dan vir hulle dan so opdra voor die Here. En die gesang, die troostvers op die tafel gegee, die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Al is ons in wat omstandighede, die Here bly ons herder. En dit vind ons in Psalm 23 vers 1. En dan in die Psalm wat ons in 2:6 vers 1. Psalm 2:6 vers 1.
met vroue in die aksie gender-based violence en haar moeder het ook heen gegaan. Ek dink dit was woensdag, donderdag, maar sy het ook heen gegaan. Daar is 'n roudiens vanmiddag by die eie kerk in Huisendam. Vanmiddag seker 3 is daar dan 'n memorial. Vir die wat haar ken, wat die familie wil ondersteun, daar is dan nou geleentheid om daar te kom. Baie dankie. Lieve broers en susters, ek moet nog net byvoeg by die afkondigings van vanoggend. Ons familieweek, soos jy kan sien, is oor 3 Vrydag. Maar die 26ste, Saterdag die 26ste, dan nooi ons die gemeente uit om saam met ons hierdie week af te sit. Wanneer ons 'n lekker gesellige tyd wil hê met mekaar met 'n potjie kos. So hierdie vereniging wat verantwoordelik is, die musiek, maintenance, werkers, vroue, gemeenskappe, hulle sal verantwoordelik wees om elke een pot te maak. So ons vra die vereniging en die organisaties om by mekaar te kom. Hierdie vergadering het plaasgevind op die 1 June wat steeds tyd afgekondig. En ongelukkig tot op hede het ek nog nie gesien die vereniging kom by mekaar. So ons vra jy by mekaar te kom, sodat ons hierdie dag en hierdie weke by mekaar lekker kan spandeer. Vrydag aan word die hele gemeente uitgenooi na die familiedag op hierdie weekprogram. Die musiekdepartement sal vir ons 'n noot vir noot aanbied. So hy is as 'n gaskunstenaar. Johan Stimmer gaan dit wees. As 'n musiekfabriek gaan dit wees. Ek wil hartlik genooi. Eers voor 'n Vrydag aan. Ons sien hier by die noot vir noot. Nee. Dan die broers en susters volgende Sondag. It's a new season. Spring is sprang. Ons wil baie graag na 8 maande van 2025 moet ons ook 'n nuwe seisoen vier. En ons vra die gemeente om the dress up as Brother George explained to us in floral. Please ladies, do not stay away. Come with your floral dresses. Come and celebrate spring. Dat is brand. Hoe weet je wat lekker in ons zijn? Spring, dat is brand. Kom gedres met jouw kleed aan. And come and show your gratefulness, your thankfulness for the Lord. It's a new season. Een nieuwe begin. Morgen begin spring. So ons vraag die gemeente, maar ook die broers en sisters. Ons vraag je ook, ons het, as jy sal agterkom, is ons genoodsaak om dit vir ons funksies te kanselleer, die IT. Maar, nou moet ons die geld ook terugkry. So vanaf volgende week, vraag ons die gemeente, bring a special gift to show spring is bright. Kom met jou koevertjie, die broers en susters, en kom op vir die Here uit 'n dankbare hart. 'n Koevertjie van dankbaarheid. Maar ook om ons kas wat it is almost depleted, die brothers and sisters. Ons offers kom nie so gereeld in. And we need to trust God in our faith. So ons nooi hier volgende Sondag. Dit gaan nie oor die geld nie, dit gaan oor dankbaarheid. Dat jy ook so vir ons 'n offertjie vir die Here bring om met dankbaarheid. Ja, 25ste, 30ste en 60ste. Kom broers en susters, was almal daar en ons kom en ons eer die Here. Dat was 'n spesiale versoek dat
the ladies that is doing our collection, those ladies that are doing the collection, please, you must wear, especially you, must set the tone with your floral dresses next to you. Moet je werken, nee? Kijk, dat je maar moest vandaag een rokje gaan doen, een rokje gaan doen met floral is. Weet je, zie nou van Bali. Ik doe een floral dresses gaan doen. En zie je ook alles, wat die is vandaag hier, alle met floral entree. En ook, Jenny, zie je nou weer, ja, voor de geestelijke dansers. Baie dankie aan broers en susters. Ons eerste offer, om dankie te sê vir die 8 maande wat die Here vir ons gegee het. Sing ons saam Psalm 210, soveel verse nodig. Loof die Here al wat lewe, wil hom dank en hulde bring. Hy het al ons skuld vergewe, ons in die verliefd laat sing. Loof hom, prys hom, loof en prys hom, loof die Vader, God en Here. Psalm 210, soveel verse nodig, terwyl ons kleine offer vir die 8 maande wat die Here ons deurgedra het. Yeah.
ons luister na die scriptuurlesing vir vandag, geneem uit Job hoofstuk 23, en Suster Melissa sal dit vir ons voorlees. Job chapter 23. Goeiemôre gemeente. Job 23. As Job maar geweet het waar om God te vind, sou hy wel voor hom sy onskuld kon bewys. Maar Job het geantwoord en gesê, nog altyd geld my geklag as wederstrewenheid. My hand is swaar op my gesig. Ag, as ek maar geweet het waar ek hom kon vind, maar kon kom tot by sy woning, dan sou ek die regsaak voor sy aangesig uiteensit en my mond met bewyse vul. Ek sou weer verneem die woorde wat hy my sou antwoord en verstaan wat hy aan my sou sê. Sou hy met oormag teen my stryd? Nee, maar hy sal ag op my gee. Dan sou daar 'n opregter met hom staan en pleit, en ek sal vir ewig van my regter vrykom. Maar God trek hom van sy knegt terug. Kyk, ek gaan na die ooste, en hy is nie daar nie, en na die weste, maar hy bemerk hom nie. As hy in die noorde werk, aanskou ek hom nie. Buig hy af na die suide, dan sien ek hom nie. Want hy weet hoe my wandel is. As hy my toets, sal ek soos goud te voorskyn kom. Aan sy voetstap het my voet vasgehou. Sy weg het ek bewaar sonder om uit te dring. Want die gebod van sy lippe het ek nie afgewyk nie. Die woorde van sy mond het ek bewaar meer as my eie wet. Ook wil God sy onbegryplike besluit aangaande Job nie verander nie. Maar hy bly onveranderlik een. Wie sal hom dan teerhou en wat sy siel begeer, dit doen hy. Want hy sal volbring wat oor my besluit is, en baie sulke dinge is daar by hom. Daarom is ek verskrik voor sy aangesig as ek daarop ag gee. Vrees ek vir hom, en God het my hart week gemaak, en die Almagtige het my verskrik, want ek vergaan nie vanweë die duisternis, of vanweë my eie aangesig, wat deur donkerheid oordek is nie. En tot sover die woord van die Here. Liewe broers en susters, ons het sopas geluister na die woord van die Here. Kom in aanbidding voor die Here. En ons erken die grootheid van die Here in ons lewens. En ons sing daardie koortjie. He lifted me up. En ons eer die Here vir sy woord wat ons nou geluister het. Ons eer die Here. Kom ons staan, my broers en susters, en ons eer die Here deur te erken dat hy is die ene wie ons optel en optel. Jesus came down and he lifted me up. He lifted me up from the deep mighty grave. He lifted me on his highway, and the seas that he could see him shine.
Kom ons bid saam. Dierbare God, Hemelse Vader, dankie Vader dat U vir ons deurdra, bewaar en beskerm. Dankie Here dat ons vanoggend in die huis van aanbidding kan verkeer en net kan skree en net kan sing en kan U naam groot kan maak, dat U lifted us up. Dankie Vader vir die groot voorreg wat ons het in hierdie dag, besonders in die huis van aanbidding, dat U hier is om ons op te tel. Ja Here, op te tel uit ons moedeloosheid, uit ons swakheid, uit ook die dinge Here wat ons vreugde en blydskap gee. Is U die God wat ons optel, elke môre. Dankie Here vir U woord wat ons nou na kon geluister het. Kom Here, spreek dus nou met die verkondigde woord met elkeen van ons. Gaan van sitplek tot sitplek en raak ons aan Here met die Heilige Gees. En geef vir elkeen van ons geopende harte om na U te kan luister. Here, hier is ek vanoggend vir wie U wil gebruik as 'n instrument. Spreek deur my Here en plaas U woorde op my tong en lippe. Dat ek niks het nie sal spreek nie, maar net sal spreek, so spreek die Here van die leerskare. Seën ons as 'n gemeenteskare, dit bid ons in Jesus se naam. Amen. Amen. Liewe broers en susters, in ons geleesde teksgedeelte in die boek van Job 23 vind ons waar Job antwoord gee teenoor sy 3 vriende. Job, een van die rykste mense in Israel, een van die persone wie geheel en al sy geloof op God geplaas het, wie sy vertroue op die Here geplaas het, wie sy lewe gewy het om God te eer, God te prys en God te dien. 'n Groot noodlot tref hierdie man. Behalwe dat hy so ryk is, was hy ook ryk aan vee, beeste, maar ook met 'n groot familie wat God hom geskenk het. Satan, die duiwel, in Job 1 kom voor God en hy verskyn voor die Here en hy vra vir God, kyk, gee vir my die mag en ek sal vir jou wys dat almal die op jou vertrou hulle rug op U sal draai. En God sê vir Satan, you have the power. Go into this world and destroy it. Do whatever you want to do. Satan went across the world and everybody that trusted and had faith in God turned their back on God. Satan, very full of himself, again appeared before God and he asked God, did you see how I destroyed the world? Did you see that everybody is now in my power? God asked Satan, did you go to my child Job? And Satan asked God, who is he? And God said to Satan, he is the one that walks in front of me, blameless, without sin. And Satan said to God, he is only clinging onto you because your hand of protection is upon him. And God said to Satan, okay, go and test him, but I have a condition. Do not kill him. Do not kill him. You can do whatever you want to do with him, but do not kill him. And so Satan, go, and he went into the life of Job. He tried everything to destroy Job. He tried everything to bring Job to a fall. First, he took his children. He took his children. He let his children die. And Job was sitting on his porch. And that day was a terrible day in his life. As Job was sitting
enjoying the sun. And today, kyk ons oor Tafelberg en die lewe geniet. Suddenly, a message came. And he said, Job, your children, all of them are dead. And while he was still speaking, another one came. And he said, from the east, people came and they took all your cattle. While he was still speaking, a third person came and he said, another group came. En dan al julle kom julle gevat, ek weet nie wat ons kom julle dit nou sê. En dan al julle kom julle geneem. En Job kyk. And Job was so amazed and shocked, knowing that everything was taken from him in one day. And the only words that Job could say, I know my Redeemer lives. He is the God that gives, and He is the God that takes. My God, I will praise Him. And the Bible continues by saying to us that still Job did not sin. He did not turn his back on God, losing his children, losing his cattle, losing his camel, losing his wealth, everything. Yet he didn't turn his back on God. While Job was sitting, and another word that I don't know what is it else, while he was sitting daar op die ashoop, lieve broers en susters, staan sy vrou en hy is vol seere, net hy is vol seere en hy krap hierdie seere af, hy krap het van sy voete af. And his wife was looking at him, and his wife asked him, why do you still cling onto this God? Curse God and die. And Job asked his wife, shall I take the good from God and not the bad from God? And yet, Job still did not sin. He didn't turn his back once on God. He faithfully served God, honoring Him. With nothing, he still honored God. You know, brothers and sisters, and here in chapter 2, 3 of Job's best friends came to visit him. 3 of them. At the end of chapter 2, verse 11, they say, when they saw Job, they started to cry. Because this was a wealthy man. This was a person that had everything. And just in a wink of time, he lost everything. He was sitting, despondent, moederless, krachteloos. And his friends saw him from a distance. And they started to cry when they saw this wealthy man who has just lost everything. The Bible describes this scene from Job chapter 2, verse 11 to verse 13. When the 3 friends came to Job, they went to sit next to him for 7 days. They didn't speak. Nou, wie kan gesê wat daar nie praat nie? Jongens, is aan dit allemaal wil net praat. For 7 days, not one of these 3 friends said anything to Job. They were just sitting next to him. And then Job started to explain, started to talk to them. And it is from chapter 4 throughout to chapter 22 that these 3 friends spoke to Job, blaming him, telling him, you must have done something wrong, that God cursed you. You must have done something wrong, that God's hand has left you. Job kept quiet. And from verse chapter 23 onwards, Job started to speak, explaining. And it is in this chapter, chapter 23, where Job is asking his friends, where is God? If I go to the east, I don't see him. If I go to the west, I don't find him. If I
go to the north, if I go to the south, He is not there. And I would like to stand in His presence and to plead my case in front of God. And then Job is concluding this chapter in verse 23, and he is in verse 17, and he's saying that in God's silence, the fact that God is not answering me, I will not turn my back on God. I will still praise Him. I will still put my trust in God. Now, dear brothers and sisters, you know what is so nice about this is that Job is actually acknowledging. And we also experience this in our daily lives. When the going gets tough, when challenges comes on our way, when problems comes, when disappointments are on our ways, we seek the presence of God. And then we find out that God is silent. There's no answer from God. And we feel that God has left us. But Job realized that because God is silent, God is not absent. Though God didn't answer Job, He was not absent in the life of Job. He was still in Job's life, working behind the scenes, working day and night. Although Job didn't see God, although Job was praying to God, my God, where are you? God was still working behind the scenes, making sure that what my faithful servant is asking, I will come and make sure he receives it. You know, dear brothers and sisters, sometimes in our daily lives, we also feel this expression that if God is not answering me, then God is not part of my life. But what we forget, in His silence, He is working behind the scenes, making sure that when the breakthrough comes in your life, you will be ready to receive His blessings and His grace. Job, in chapter 40, 41, and chapter 42, God answered Job. And God rewarded Job not with one child, but with many children. A new family Job received. And you know, one thing that the Bible describes to us, that Job's daughters were so beautiful, but nog nie so wys as my vrou nie, but they're so beautiful, dear brothers and sisters, that you didn't find any beauty in the whole world. That is how God blessed His new family. Furthermore, God didn't bless Job with new cattle and kamele and other livestock. God blessed him sevenfold. He received more blessings than he had before because he stayed faithful to God. So in our lives, dear brothers and sisters, when we sometimes feel that God is not answering us, the breakthroughs are not coming, do not be dismayed. In God's silence, He is not absent, but He is working. And the only thing that we need to do every day of our lives is to cling to the cross. Is to cling to the cross of God. Even Jesus Christ, when He was on the cross, He also felt that His Father left Him. He said it on the cross, my God, why have you forsaken me? And even Jesus
when he faced death, he also thought that his own father, God, abandoned him. But at the end, while he was dying on the cross, Jesus would say with a heart full of joy, "It is finished." And you know, dear brothers and sisters, after Jesus said, "It is finished," he said on the cross, "Lord, into your hands I commit my spirit." And he died, knowing that in silence, God was still working. What happened afterwards, dear brothers and sisters, when Jesus died? En nou moet ek nou mooi die Engels kies, brothers and sisters. Thunder came, an earthquake came, and the curtain was divided. And the Bible describes it, that even the man that stood there, the soldier that stood in front of the cross, he confessed by saying, "Truly, this man was the Son of God." When we are experiencing challenges, dear brothers and sisters, when we are experiencing in our daily lives disappointments, when it seems that Satan is running crazy over our lives, and there's no way out, when we pray, when we seek guidance in the Bible by reading God's Word, when we study the Bible studies, when we do prayer meetings, when we sing our songs of praises to God, and it seems that God is absent and silent, that God is silent in our lives, do know He's not absent, but He's working. And when your breakthrough comes, you praise Him. And that is why Job asked his wife, "Shall I accept the good from God? And shall I not accept the bad from God? For this same God will carry me through, and His name we shall honor." As we approach a new season, dear brothers and sisters, and as we look back and reflect over 8 months in our own lives, where it seems in our congregation, in our personal lives, at workplaces, that God has become silent in our lives, do not fear, do not be discouraged. God is working behind the scenes. I've heard here this morning from someone, I won't mention it, I think Bella went out. She said to me, "Mania must also congratulate me because tomorrow I'm starting with a new job." That is how God is working behind the scenes. During the week, I had a telephone conversation with someone who sits in Durban, and he told me his story. And he said that he feels that Satan is attacking him personally, and his faith is growing dim every day in his life. But he continues to pray, he continues to honor God. And he said to me that he started to study, wat is dit nou weer? Om verder te studeren. Deur Unisa. Ek is klaar met sy susters. Die Engels is op klaar nie. En hy begin verder studeren deur Unisa. En hy doen sy laaste jaar nou by Unisa. He's busy with his last final examination. And he went through a very dark time in his life. And he felt that God is not answering him. There's no breakthrough coming in his life. And he thought also that, my next year is another year. I can still do the subjects over. I can fail my this year. But he said,
he continues, he went, submitted his assignments, he wrote the exams, and then 2 weeks ago, he received an SMS from Ulissa that he must log on to his portal. And when he logged on, he said that he passed his examination. He received his degree. And he not only passed it by 50%, but was cum laude. And he said to me, Effie, moet jy nou nie so doen nie. Jy doen my Heflin. Kom jy doen my Heflin noem. Nee, Effie, dis die ancient nee. So he said, Effie, I wanted to give up because I went through this dark period in my life and I felt that there's no God in my life. Yet, through my despair, God carried me through. I just did what my mother told me to do. Stay in the race. Stay focused. Pray to God. And the breakthrough will come. If you are going through a season of darkness, if you are going through challenges in your life, and you feel that God is silent, He is not absent in your life. We hold on to the cross. We cling to the rope. And we allow God to work in the background. And at this time, He will lift us up. He will carry us through. And He will be our Lord and our Savior. And your children, your husbands will be as beautiful as mine. And that is how God will continue to bless you. Hold on to the cross. Cling to the cross. Do not get discouraged. And God at His time will lift you up for now and forever. Amen. We sing that wonderful chorus. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. Go through your season. God is working. Come we stand. So that old rugged cross, the emblem of suffering has made. And I love that cross, where the tears and tears for the world upon sinners was slain. So does life by the world as a wondrous affection for me. For the dear Lamb of God, there is glory and honor to bear it through. So I cherish the old rugged cross.
and last I lay down, I will cling to the old rugged cross and exchange its Sunday for the great honor of the old rugged cross. Save the God, something hard. Marvelous beauty I see, for the Lord and the cross, Jesus suffered and died to honor and sanctify me. So I cherish the old rugged cross, till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange its someday for the great honor to that old rugged cross. I will ever be true. He shall be cross that he and the road leads someday to my home far away, where it's glory forever I'll sing. So I'll cherish the old rugged cross, though my joy is at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange its someday for a cross. So I cherish the old rugged cross, till my joy is at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange its someday for the great honor. Dankie Here that we will lay down our trophies, the trophies that hold us back to receive the crown of life. Dankie Here vir die woord vanoggend wat ons net weer kom attent maak dat wanneer U die antwoord neem, dat U nie afwesig is in ons lewens nie. Dankie dat U agter die skerms besig is om te werk, sodat ons almal eendag die kroon van die lewe sal ontvang. Seën ons gemeente, Here. Stuur hulle hier vandaan na hulle verskillende woons om verder die naam te eer, die naam groot te maak. Ongeag dat die seisoen waarin hulle bevind, dat hulle sal weet dat U nog steeds teenwoordig is in hulle lewe. Bewaar hulle, beskerm hulle en hou hulle in die holte van die hand. Ons dink vanoggend, Here, ook aan hulle wat vanoggend nie saam met ons kan wees nie, as gevolg van hulle eie omstandighede. Dat U ook daar in hulle lewens sal werk, dat hulle ook daar sal weet, Here, dat U met hulle is, dat U hulle nooit sal verlaat nie. Seën ons as 'n gemeenteskaar en hou ons en trek ons elke dag nader na mekaar toe en nader na U toe. Dit bid ons in Jesus se groot naam. Amen.
Ons sluit af ons erediens, die broers en susters, terwyl ons Vrydagoggend vir die Here, deur saam te sing Gesang 197, Gesang 197, soveel verse nodig, wys 106, kwaad het 1000 tonge, Here, en 1000 stemme om te prys, en te verkondig en te ere, die trou wat U aan my bewys, sonder einde, sou ek juig en U my dankbaarheid betuig. Gesang 197, soveel verse nodig, terwyl ons Vrydagoggend vir die Here. Wat ek is aan toge Here, en hy se stemme onderbring. En hy oude die aan my beweg. Was onder my so weet jy en hy my dankbaarheid. Medang terdiri Basya kebusa lof keklagen yang keasem Tuhan Saya Allah Harapan saya lekat kebal Ya Allah biarkan bukan buame Ya swimen dah eksia Saya kata yang terkenal dan yang masuk itu saja. Ingin seorang yang ingin saya sebas bersama. Heavenly Father, thank you for blessing us, Lord. Thank you for income, Lord. Thank you for us. Praise those that you follow, Lord. Also praise those that you have called us, Lord. Praise everyone, Lord. Asking for the first name that you call me. In Jesus' name. Broers en susters, vir die gedoud vanoggend, asook vir die voorbereiding die afgelope week. Herinnering net, bring volgende week om met die floral volgende week. Die dames met kommetjies in die lade. Kom ons vervang die seën van die Here. Ons gaan met daardie seën aan verskillende wonings vir hierdie dag, asook vir die komende week. Die Here sal die seën en die behoed. Die Here sal sy aangesig oor u laat skyn en u genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor u verhef en aan u sy vrede gee. Ons wens jy almal 'n geseënde dag, asook 'n geseënde week. Baie dankie.